آدم نے ویکھیا حضرت آدم ویکھ کے دعا کر دینے مولا مولا اینی چھت دیا مالکا آدم دی توبہ قبول کر لے اس سونے نا والے دا صدقہ ہی قبول کر لے اس سونے نا والے دا صدقہ قبول کر لے اللہ نے فرمایا آدم جی مولا فرمایا تو میرے یار نو کیے جاننا ہے حضرت آدم عرض کر دینے مولا جدو میں اکھ کھولیے اکھ کھولن تو بعد سب تو پہلا جڑی چیز تے میری نظر پئی او محمد دا نام ہے تے میں سمجھ گیا اے اوے جدے صدقے نال اللہ نے جہان بنایا اللہ نے جہان بنایا ہے اس واسطے جو 12 ربیع الاول دا مہینہ آ جائے میرے آقا دے میلاد والا دیہڑا آ جائے سنی میرے نبی دے غلام گلیاں بازاراں چ نکل جاندے نے جلوس نکال لیندے نے حضور دے نام والا پرچم اٹھا لیندے نے سرکار دے نالین والا جھنڈا اٹھا لیندے نے سرکار دے گنبد والا جھنڈا اٹھا لیندے نے گلیاں بازاراں دے نکل کے نعرے مار دے نے اج دنیا دیو آیا ہے جیڑا رب دا بھی یار ہے جیڑا جگ دا بھی یار ہے جیڑا سب دا یار دار برادران نے آج میرے نبی دا جشن منایا ہے محفل نور مجسم سجائی اے بھی نعرہ مار رہے نے تے اے ہوئی کہہ رہے نے کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا بھائی جڑا جڑا میرے نبی دا لنگر کھادا ہو بادو بلند کرے جدے کرتا چلہ میرے نبی دے لنگر تے چل دائے جڑا نہیں چکدا نال اللہ تھوڑا جا آسرا کراؤ تے اے اینج کر کے لہرا کے کہہ لو سارے کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا میں دعا کرنا جڑا میرے نبی دے میلاد دا اپنے بادوں نو چنڈا بنائے نا راتی اکھ لگے تے آمینہ دلال بھی دی خواب چاہ جائے تے زہرہ دلال بھی دی خواب چاہ جائے بھائی جدے کل بادو ہے نے غاری عباس دے بازو دا صدقہ او اتاری صاحب قبلہ اونا بھی محبت فرمائی اللہ سلامت رکھی اینج کر کے نظر بادو نو جھنڈا بنانا ہے اینج نہیں کرنا اے کوئی طریقہ نہیں جنہیں چکنا ہے اینج کر کے چکنا ہے تے لہرا کے کہنا ہے کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا اللہ تیرا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا لا حلیمہ کرے کدی کدی سرکار نوے کھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا میرے آقا آئے تے میرے آقا نے یتیمہ تے مسکینہ نو آ کے گلے دے نال لگا لیا تو جو ہے میرے والے حضور دی آمد وقت نا ایک عامر نامی بندہ جیڑا اپنے بت دی پوجا پہ کر دے بت دی پوجا کر دیا
आरती उतारदा पे अपने बुत दी, ओदी अगे फल रख के ना ते अपनी इल्तिजावां ते दुआवां पेश पिया करदा है। अचानक ही होया कि बुत विचों आवाज आई ते बुत बोलिया, बुत बोल के कहन लगा मैनू ही पूजी आउना है ते मक्के विच आमिना दी गोदी दे अंदर रब दा आखिरी महबूब, रब दा माही दुनिया ते तशरीफ लेके आ गया है। जे तेरी इत्थे गुजर चली है, तू इत्थे वक्त पे जाया करना है, जा जाके ते जनाब आमिना दे बेड़े वल जा, ओ नूर अल्लाह दा दुनिया ते आ गया है, ते जा जाके उसकी ओदी जियारत करके आ ते अल्लाह तेरे दिल नूं भी नूरानियत अता करे। आमिर ने जदों ओ बुत दी गुफ्तगू सुनी ना ते आमिर हैरान होके ना इंज दंदा च उंगला लैके कहन लगा भाई कमाल वाली गल है, असीं पूज पूज के मर चले आ, साडा ते कदी नाम नहीं सुनिया, ये किदा नाम पे लैंदा है। ते बुत विचों आवाज आई, ओ रब दा आखिरी महबूब है, ओ आया जिहदे सदके अल्लाह ने दुनिया नूं बनाया है। तो जो है मेरे वल आमिर नामी जनाबे वाला शख्स अपने बुत दी पूजा पे करदा है। बुत नूं पूज दिया दाता दी नगरी विच रहने वाले हो मेरे नबी दे गुलामो, मेरे नबी दा नारा मारन वाले हो। आमिर अपने बुत दी पूजा पे करदा है। बुत पूज दिया आमिर दे बुत विचों आवाज आई, मैनू पिया पूजना है, जा मक्के चला जा, मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर रब दा आखिरी नबी आ गया है, रब दा यार आ गया है। आमिर बड़ा हैरान होया, हैरान हो के कहने लगा बुत ते कदी बोले ही नहीं, बुत विचों आवाज आई, अज दुनिया दी ओ आया है जेड़ा दरख्तां नूं भी बुलाना जानदा है, पत्थरां नूं भी बुलाना जानदा, जेड़ा दरख्तां नूं भी बुलाना जानदा है, पत्थरां नूं भी बुलाना जानदा है। बुत विचों आवाज आई, ओ पत्थरां नूं कलमा, ओ पत्थरां नूं कलमा पड़ा जानदा है, ओ गूंगिया नूं गल्ला करा जानदा है, ओ पत्थरां नूं कलमा पड़ा जानदा है, ओ गूंगिया नूं गल्ला करा जानदा है। शने जो रे अरशा ते जा जानदा है, ओ अनबोलिया नूं बुला जानदा। आमिर दा बुत बोल के कहन लगा ओ रब दा आखिरी नबी है। आमिर कहन लगा ओदा नां की है? बुत विचों आवाज आई, ओदा जमीन दे नां मुहम्मद है, अरशा दे नां ओदा अहमद है। अरशा वाले ओनू अहमद कह के पुकार दे ने, जमीन वाले ओनू मुहम्मद कह के पुकार दे ने। रो के कहन लगा जे ओदा नां पिया दसना है इन्ना दस दे, ओ आया किथे वे? बुत विचों आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब दे वेड़े आया है, आमीना दा लखते जिगर बन के आया है, मक्के दी वादी नूं जन्नत बनाण आया है। आमिर कहन लगा नूर वालिया, नूर वालिया, अगर तेरे नूर दे अंदर अल्लाह ने बरकत रखियां ने ते मेरी छोटी जी बेटी जड़ी लाचार है, बीमार है, कई अरसे तो बीमार है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है, ना बोल सकती है। मैं अपनी बेटी दे बारे बड़ा ही परेशान हाँ। मेरी बेटी अखा तो भी नबीना है, कन्ना तो सुन नहीं सकती, ना चल सकती है। रो के कहने लगा नूर वालिया, आमीना दे जाया नबियां दे बादशाह, अगर तेरे नूर दे अंदर अल्लाह ने बरकत रखियां ने ते मेरी बेटी नूं शिफा अता कर दे, मेरी धी नूं शिफा अता कर दे। पुत नूं छड्ड के जदों आमिर अपनी छत तो जमीन वाल आया, आके हैरान रह गया, अपनी बेटी नूं वेखदा है, ओदी बेटी गली विच चक्कर लगा रही है, मेरे नबी दा नारा लगा रही है।
गली में चक्कर लगा रही ते मेरे नबी दा नारा लगा रही। हैरान हो गया, कहता तू ते चल नहीं से सकदी, फिर नहीं से सकदी, बोल भी नहीं से सकदी, वेख भी नहीं से सकदी। एक ही होया, पुत बोल के कहन लगा, पुत विचों भी आवाज आई। आमर दी बेटी भी बोल के कह दी, बाबा जेड़ा नूर तेरे ते करम कमा गया है ओ इधर भी फेरा पा गया। भाई जेड़ा चाहता ना नबी मेरे वाल आज उची नहीं बोले जरा सुभान अल्लाह। इधर भी फेरा पा गया है, मेरे ते भी करम कमा गया है, इधर भी फेरा पा गया है। आमर दी दौड़ लग गई, मक्कातुल मुकर्रमा वाला गया। मैं दुआ करना नीली छत दिया मालिका करीम रब्बा रहीम रब्बा जेड़ा जोर ला के तेरे नबी दे नां ते सुभान अल्लाह बोले, ऐसे साल अपनी अम्मी दे नाल तेरा घर भी वेखे, मुहम्मद दा दर भी वेखे। आमर जनाबे वाला रोंदा रोंदा मक्कातुल मुकर्रमा आ गया। आके लोकां नूं पुछदा है, लोगो लोगो इथे अब्दुल मुत्तलिब दा घर केड़ा है, इथे अब्दुल्ला दा बेड़ा केड़ा है। लोग बोल के कहन लगे तू की करना है, रो के कहंदा है मैनू पता लगिया है अब्दुल्ला दे बेड़े अब्दुल मुत्तलिब दे बेड़े ओ आया है जेड़ा दुखियां नू सीने नाल लाण आया है, जग दे दुख वंडाण आया, जग दे दुख वंडाण आया है। अल्लाह दा माही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दे वेले आ गया है। रोंदा रोंदा लोकां नू पुछदा पुछदा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दे वेले आया। उन्हें आके मेरे नबी दा दरवाजा खड़काया। नबी दा सोना दादा जिदे चेहरे ते नूर है, चिट्टी दाढ़ी है, आप बाहर आए। आपने आके फरमाया हाँ भाई किवें आया है? रो के कहदा है बाबा अपना पोतरा लिया मैं वेखण आया। तो जो है मेरे वाल भाई रुमाल है, रुमाल साफा तो जो है मेरे वाल बोलो जरा सुभान अल्लाह। नबी पाक दे दादे नूं कहण लगा जेड़ा तेरे घर लाल आया ना वो मैनू विखा। या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले ना ओनू भी नबी दा दीदार करा। जोर लाके कह दियो सुभान अल्लाह। हजरत साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तुसी ते अपनी मर्जी नाल बोल दियो ना। साईं उन्हां दा दिल कीता कि मैं नबी पाक दा दीदार करना ते दरूद पढ़न लग पे। दरूद पढ़दे पढ़दे ना हुजूर आ गए ते साईं तवक्कल शाह ना बेहोश होके गिर पे, डिग पे थले ते हुजूर आए ते चले गए। फिर साईं होरी उठे, फिर दरूद पढ़न लग पे, हुजूर फिर आ गए। फिर साईं होरी गिर पे। जो तीजी बारी हुजूर आए ना ते मेरे आका इंज करके ना साईं होरी दी बाह फड़ के ना ते हुजूर फरमांदे ने नाले सदना भी है ते नाले वेंदा भी नहीं। जिन्हां नूं यार दी उडीक होवे ना ओ नबी पाक दे राह विच अपनी अखां बिछा के बैठे होंदे ने। ए कावां वाली सरकार बाबा करमदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मरूफ कावां वाली सरकार आप ना कवियां नाल बड़ा प्यार करते सन। कवियां नूं चोगा डालना, कवियां नूं पानी पिलाना, उन्हां नूं जनाब लंगर कराना, उन्हां दे नाल खिदमत करनी, प्यार करना। ते एक दिन लोग कहण लगे हुजूर लोकी खूबसूरत परिंदे पालदे ने ते तुसीं ए काले रंग वाला कां पालदे हो, इहदे नाल बड़ा प्यार करदे हो। ते साईं करमदीन साहब फरमान लगे मैं सुनिया है कि कावां दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है ते मैं इहदी खिदमत तां करना पता नहीं कदी मेरे बनेरे ते ओ कां भी आके बह जाए जिन्हें मेरे आका दा दीदार कीता होवे। जेड़े उडीक वाले होंदे ने ना ओ माही दे राह विच उडीका ला के बैठे होंदे ने ते माही दे राह विच उडीका ला के कहंदे ने इन्हां नैणां नूं उडीक रहिंदी तेरी तू केड़े वेले औना सोहणिया। इन्हां नैणां नूं उडीक रहिंदी तेरी तू केड़े